iPhone 17 CL. Kita po si. Kita ano po? Ya kumi antes sa label din ni kumi kay nisita no aga no kumi para sa ano. De siguro. Come bumenta pra tiene porque come. 2026 ya. 2026 ya amo pa si syempre de resolution. Hindi siguro. Siya to dire-diretso komentado. So for today's video, Pande Pinoy. tourist bees ang atake ng mga peg nyo. Ganito kasi yung atake pagka tourist visa kayo. You have to take pictures and videos in every corner. Especially pagka galing kayo ng probinsya sa Pilipinas. Makikita nyo kasing diferensya na iba talaga ang Abu Dhabi kaysa sa Pilipinas. So, kailangan mag-picture at mag-video. So, itong araw na to, wala kasi kaming pasok ni Daniela. Kaya nag-isip kami maglakad-lakad. So, while we are walking, wasting time, doing some exercise as well. So, we took pictures and videos. So, we are crossing the road using the footbridge. Makikita nyo na napakalinis ang linis ng footbridge nila. Dake tourist visa man yun kasama po. Abis the light. Ha? Takya gani ilay ko. So New Year, como mga turista daw sa kami, mga visit visa. Ansi naman si basta nuevo taliga na abroad. Maskin doon de kanto, tan picture, tan video. Kaya ignorante. Dahil kami na food bridge. Ano por qué bumay sa kaya number? Hindi pilis di sila lang kaya tuloy para lang ano. Bata pa. 23 years old. Ka. Mayroon pa si Kuya. Kwanto año si Kuya? 23. Kima nyo antes sa trabaho. So sa kakalagad namin, kung saan-saan na kami nakarating. Andi na syempre. Pero wala talaga kaming mapupuntahan. After sa paglalakad dito, pauwi na rin kami ulit. Naghanap lang kami ng pagod. Boring kasi sa bahay. Kami sol de aga pali. Kay visit visa gani kami na por eso todo el canto kasi kami man video, man picture. May lang kami ko asa na casa. Today is the Thursday of January 2026. Yan kami na lang kami dos. So while walking, mga artista de Miluao, mga munyeka. Con el calor del sol. May man kami ko sa casa. Kay mañana pa man irakal de mi off kabayan manda ko mi guman off ara kapeste. So calor del sol embes akusta syempre kay New Year no. Necesita kita kami na. So kami como mga tourist visa or a visit visa holder. So we need to explore Abu Dhabi. The weather is indeed perfect for walking. Hindi siya sobrang init at hindi rin siya sobrang malamig. Cinematic man yun. iPhone 17 CL. Kita po si.
So, eto, pabalik na kami ulit ng bahay. So, yaligay kami kina society. Alya kayo na medyo ang picture ko. Nakambya-kambya ka na lugar. Homeless creatures. Bueno, per taxi o takargali ko nel restaurant. Habla na po ko na sa'yo, brother. So, birada kami na casa. Kaya kabaya kami na de aw. Yan na kami man video, yan pictorial. Kung akagat kami ignorante ba. Just like this is our first day in Abu Dhabi. First day in Abu Dhabi. Third day in Abu Dhabi gali kasi January 3. Third day in Abu Dhabi. But the truth is third decade.